Hello, what's up mga kapangit? For today's video, gagawa ulit tayo ng panibagong tutorial. Tuturo ko naman sa inyong tutorial ngayon is how to make zoom effect in KINEMASTER. So, paano nga ba gawin yung mag-zoom effect sa mga videos nyo guys, no? Siguro sa maraming gumagawa na ng mga vlogs, malalaman nyo yung mga zoom effect doon na nakikita nyo, na napapanood nyo kung paano gawin yun guys. Tuturo sa inyo yun using KINEMASTER. So madali lang naman to guys, no? Tuturo ko sa inyo step by step para mas maintindihan nyo. So intro muna tayo guys, let's go. Easy go. So ayun guys, dito na tayo sa editing apps natin. Sabi ko nga, gagawa tayo ng tutorial na yun is using KINEMASTER. So dito tayo sa KINEMASTER. Ayan, open nyo lang KINEMASTERs nyo guys. Kung wala pa kayong mga KINEMASTER, mag-download muna kayo ng KINEMASTER. Then itong plus, then 16:9. And then media, then hanapin nyo yung videos nyo na gusto nyo maglagay ng zoom in effect. Hanapin nyo lang, i-select nyo lang muna. Bawa ito sa akin, then check nyo lang. Ayan, kunwari yun yung lalagyan ko. Cut lang natin to guys kasi masyadong mahaba. Trim to right. Yan. Cut lang natin yan. Mute lang muna natin to. Ayan. Kung mapapansin nyo yan, natural lang talaga siya na video. Wala pa siyang zoom effect. Ayan, normal lang siya. Ayan, kung makikita nyo, normal na normal, walang ka effect. So yung gagawin nyo lang guys is hanapin nyo yung ikakat nyo muna yung kung saan kayo gustong maglagay ng zoom effect. Ikat nyo muna yun. Una nyo gawin is ikat nyo muna yung video kung saan kayo maglagay ng zoom effect, yung zoom in effect. Ikat nyo lang muna yung videos nyo. Yan, kunwari dyan ako maglalagay. Ayan. Yan. Then split at play head. Ayan. Nakat na yan, diba? Ayan. Ayan na siya. Ayan. Tapos yung gusto kong lagyan ng zoom in, yan, ikat pa natin to dito. Ayan, okay na yan. Tapos gusto kong lagyan is ito. Yan, yung clip ng video na yan. So ito, yan, makikita nyo yan. I-click nyo yan. Ayan. Then sa start position, ayan siya, i-click nyo yan. Then i-move nyo lang. Halimbawa, ayan siya. Ayan. Diba? Sobrang liit niya. Ayan yung start position ng zoom effect, zoom in effect niya yan. Gusto nyo mas maliit po eh. Ayan. Tapos start sa end position, gagalawin nyo lang ulit yung video na to. Ito. Sa end position, kunwari, yan yung gusto kong ipakita sa end position. Ayan. Bawa mukha niya, o basta yan, ganyan. Yan. Gusto kong makita sa end position is yan, ganyang forma. Yan, then start nyo lang, ay check nyo lang, then play natin. Pansinin nyo guys ha. Ayan. Then end position, yun. Diba, ganun lang siya kadali guys, no? Ayan.
Ayan, ganun lang siya kadali. Ayan, ulitin natin. Ayan, yung start position yan, ano siya, then, ayan, isa pa. Para makita nyo yung start position at yung end position. Yung start position yan, then end position, yun. Ito yung end position. Ayan. Yan, yan yung end position nya. Ayan. Sa mga vlogs, nakikita nyo to. Hindi, minsan kasi hindi lang natin alam kung anong tawag dun sa mga ganong effect na yun. Yan, isa pa. Pakita ko pa ulit sa inyo yan. Then, cut nyo lang. Then, split at head. Then, check. Tapos, ayun, kunwari, yan. Dyan. Cut natin ulit yan dyan. Tapos, yung gusto kong lagyan is ito. Then, click nyo ulit to. Ito. Yan, click nyo lang yan. Then, start position. Ito. Sa start position, galawin nyo lang yung video. Ayan. Dalawang daliri nyo. Or, i-ano nyo. Split nyo, i-ano nyo. Ayan. Basta nagagalaw-galaw naman yan. Ayan. Ayan. Ulitin natin ulit. Ayan. Gusto nyo mas maliit. Ayan. Yan yung start position nya. Then, sa end position, ayan, i-click nyo lang ulit yung end position na to. Ito nasa baba. Then, galawin nyo lang ulit yung video. Ayan. Ayan, kunwari, yan yung end position na makikita. Na gusto ko ipakita yung end position na yan. Ayan. Ayan. Then, i-check nyo lang. Ayan. Then, okay na yan. Then, play natin. Ayan. Ito yung una. End position ng una. Then, ayan. Ayan, wala pa siya. Then, end position. Ayan yung start position. Then, ayan na ulit. Ayan, gano'n na kadali maglagay ng ano. Zoom in. Zoom in at saka zoom in effect. Ayan, try natin. Lagyan natin ng transition. Ayan, para mas lalong maangas siya tingnan. Lagyan natin ng mga transition yung bawat gilid nito. Ayan. Nasa inyo na guys kung paano kayo mag-design ng video nyo. Kung paano nyo papagandahin pa yung editing. Kayo na bahala nun. Then, click lang natin. Then, transition. Boom. Then, chop. Boom. Ayan. So, yun lang guys. Ganun lang kadali. Then, export nyo lang. Then, ito na siya. And then, ito. Then, export nyo lang. So, yun lang guys. Antayin nyo lang ito mag-export. Then, okay na. Kayo na bahala mag-edit kung paano nyo papagandahin. Basta ganun lang yun guys. Sa zoom in effect. Yan. Ganun lang kadali guys. Using KINEMASTER. Kung meron pa kayong tanong, i-comment nyo lang sa baba kung ano pa yung apps na gusto nyong matutunan na mag-zoom in effect. Yung mga ganun. So, yun lang guys. No? Maraming salamat. And don't forget to subscribe my YouTube channel. Rodney Lifestyle. Mag-comment kayo sa baba kung meron pa kayong gustong tutorial na gagawa natin guys. Kasi hindi pa marurunong no. Yung hindi pa marurunong mag edit so para din sa inyo to. Naggagawa ko ng mga videos para kahit pa paano makatulong din ako sa inyo guys. So yun lang guys. And maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe my channel ulit guys. And hit the notification bell para updated kayo sa mga latest videos ko na i-upload. So yun lang guys, and maraming salamat. Bye bye.